नमस्कार अचुस्मिता किचन रे आपण समस्त को बहुत बहुत स्वागत। आज आम बनभोजी स्टाइल चिकेन तरकारी बनैबा पूरा सिंपल वे रे बनैबा आउ काठ चुली रे ही बनैबा जेमती कि बनभोजी रे बनी थाए। वीडियोटी को फुल वॉच करंतु। आशा करी आज रेसिपी आपण समस्त को पसंद आसीबो। पसंद आसले लाइक करंतु, आपण सांग मानक सहित शेयर करंतु एवं जदि मो चैनल को ए पर्यंत सब्सक्राइब करना बा नुआ अछंती प्लीज सब्सक्राइब करनियंतु। चलंतु ताले स्टार्ट करिबा आज रेसिपी स्टार्ट करिया पूर्व मु आपन को देखैबी एथिपाई मु कोन सब नेछि देखंतु। एठी मु नेछि 3 केजी रो चिकेन जोटा कि मीडियम पीसेस रो काटिक आनिछि। पूरा बड़ करिनी कि छोट करिनी एमती ही काटिबे। एटा आम चुली रे बनैबा ना, बेसी छोट कले ना एटा सीझी जीव भल लागिबनी। ता छड़ा ता सहित लेग पीस ही नेबे जोटा कि तरकारी खाइबे भल लागिबो। जदि लेग पीस नउचन ना टिके एमती कट कर नेबे जहा पड़ लगे ता भितरे मसला और तेल भल भाबरे पशि पारिबो। एई सब को आम भल भाबरे धोइकी परिष्कार करके नहीं आसीबा। ता छड़ा एपटे देखंतु मु नेछि 1 केजी रो पियाज, जो पियाज को मु छोट छोट लंबा लंबा करके काटिछि पतला पतला करके। ता सहित नेछि मु एठी 250 ग्राम रो रसुण ताको मु चोपा छड़ेकी परिष्कार करके आनिछि। ता छड़ा एठी नेछि मु 200 ग्राम रो अदा। रसुण रो परिमाण टिके अधिक रहइबो अदाठू। ताको देखंतु मु चोपा छड़ेकी एमती ही आनिछि। ता सहित मु नेछि आलू। आपण एठी ऑप्शनल अछि, आलू पकई परिबे न पकई परिबे। मात्र बनभोजी रे बनिला बेले आलू पड़ी थाए जोटा कि बहुत बढ़िया लागे। एठी मु नेछि 2 केजी आलू ताको काटिकी आनिछि। एपटे देखंतु मु नेछि किछि गोटा गरम मसला। गोटा गरम मसला रे मु नेछि 4टा गुजराती, 2टी बड़ साइज रो अलैच आउ किछि दालचीनी रो टुकड़ा। आपण एठी किछि लवंग बा गोलमरीच किछि भी ऐड करि परिबे। ता छडा एठी देखंतु मु नेछि गोटा रसुण नेबे बहुत बढ़िया लागे। थरे देकी चेष्टा करी बढ़िया लागिबो। एठी देखंतु मु नेछि गोटे ब्लेंडिंग जार। एथरे ही आमे मसला को बाटिबा। मसला को बाटिया पे एथरे मु प्रथमे दे देबी रखिथिबा चोपा छड़ेकी रसुण आ अदा को। ता सहित एठी जो मु काटिकी रखिथिली पियाज सेथिरु अधा एथरे मु दे देबी। आउ अधा मु ताको तरकारी बेले व्यवहार करिबी। एठी देखंतु मु दे देछि पियाज देला परे आमे एको बंद करिकी तार गोटे चिकन पेस्ट करिकी नै आसीबा। एपटे देखंतु जिबा नेक्स्ट प्रोसेस को। एठी देखंतु प्रथमे आमे एटा काठ चुली रे बनेबा। सेथिबे प्रथमे चुली को लगे नेछि। तापरे बसे देछि एठी गोटे करेई, गोटे बड़ साइज रो करेई मु नेछि कारण अधिका क्वांटिटी रो एठी बनिबो। एठी मु 3 केजी चिकेन पाई 300 ग्राम रो नेछि तेल। प्रथमे ए तेल को हम भल भाबरे करेर चारिपटे टिके एपट सेपट करनबा। एबे देखंतु हमर तेल गरम हे गलानी। एठी मु सोरिष तेल नेछि। तापर तेल गरम हो गलानी। एठी आमे दे दबा आलू को काटी के रखिबा आलू को। एठी हम आलू को प्रथम भाजी नबा। एमती भाजीबा द्वारा आलू हमको खाइला बेले बहुत बढ़िया लगे। ता छडा एठी मु टिके हळदी गुंड आ टिके लूण देछि जहा पले का आलू हमको फिका बा अलणा लागिबनी खाइला बेले, किंतु टिक अल्प ही नेबे। तापरे ए सब जिंस को हम आउ टिके एपट सेपट करनबा जे पर्यंत एटा लाल हेनी आलूटार बा कलर चेंज हो जाएनी से पर्यंत हमें भाजीबा। एबे देखंतु आलूर कलर पूरा चेंज हो गलानी बा भजाटी हमर प्रस्तुत हो गलानी। आमे ताको खोली नबा गोटे प्लेट को। एटी देखंतु सब आलू को मु खोली नेछि। एबे सेही तेल रे ही सेही सेम करे रे ही हम तरकारी बनेबा। सेति पई एटी मु दे देछि टिके लूण। एमती लूण देबे। कई चीनी मध्य दियंती, मात्र लूण देके देखिए तरकार टेस्ट बहुत बढ़िया लगे। ता छड़ा कलर भी बहुत बढ़िया आसे। तापरे एटी मु जो गोटा गरम मसला रखिथिली से सब को दे देछि। ता सहित 3टा तेजपत्र मु देछि जोटा कि मु आपन को सेते बेले देखै नथली। एठी देके ताको टिके समय आमे एपट सेपट करनबा बा फुटे नबा। बेसी करिबेनी, आमे चुली रे बनौचंदी ना। एठी सबु बेले आपन को जल्दी टिके करिया में पड़िबो नले जळि जिबार चांस अछि। तापरे एठी दे दबा आमे जो बाकी बंचै के रखिथिले पियाज ताको देके आमे एठी ताको एपट सेपट करके भाजी नबा। जे पर्यंत भाजीबा से पर्यंत भाजीबा जे पर्यंत हमर पियाजर कलर चेंज हेनी बा एटा गोटे गोल्डन ब्राउन कलर हवा पर्यंत हमें भाजीबा। एपटे देखंतु हमर पूरा गोल्डन ब्राउन कलर हे गलानी। एठी मु दे देछि 2 बड़ चम्मच लंका गुंड आउ 2 चम्मच हळदी गुंड।
ଏଇଠି ମୁଁ ରାଗା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ହିଁ ନେଇଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଲଙ୍କା ବିଲକୁଲ ବି ବାଟିନି। ତାପରେ ଏଇ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେଲା ପରେ ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବା, ନହେଲେ ଏଇଟା ଆମକୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଆମେ ଜଳିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତାର କଲର୍ ବି ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି କଳା ପଡ଼ିଯିବ, ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗିବନି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତାପରେ ଏଇ ମସଲାକୁ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷି ନେବା। ଏବଂ ଏଇ ଜାର୍ରେ ମୋର ଟିକେ ମସଲା ଲାଗିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଧୋଇକି ଏଇଠି ଦେଇଦେବି ପାଣି। ତାପରେ ଏଇ ପାଣି ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଏଇ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କଷୁଛି। ଏଇଠି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ପାଣି ହିଁ ରଖିଥିବେ, କାହିଁକିନା ଚୁଲିରେ ବନାଉଛନ୍ତି ନା, କେତେବେଳେ ଲାଗିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ତେଣୁ ପାଣି ପାଖରେ ରଖିଥିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଇଦେବା 2ଟି ଗୋଟା ରସୁଣ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଥରେ ଏଇଟା ଝୋଳରେ ନା ସିଝି ଯାଇଥାଏ ତରକାରୀ ବନିଲା ବେଳେ, ଆଉ ଝୋଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ ଚକଟିକି ଖାଇବେ ନା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଥରେ ଏମିତି ଗୋଟା ରସୁଣ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଧୀରେ ଧୀରେ କଷି ହେଇଗଲାଣି ବା ଉପରକୁ ତେଲ ଆସିଗଲାଣି। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଇଦେବା ଚିକେନ୍ ମସଲା। ଏଇଠି 3 କେଜି ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ 3 ଚାମଚ ନେଇଛି ଚିକେନ୍ ମସଲା। এই ଚିକେନ୍ ମସଲା ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେବା ମସଲା ସହିତ। ଟିକେ ଏଇଠି ଦେଇଦେବା ଆମେ ପାଣି। ପାଣି ନଦେଲେ କ'ଣ ହେବ କି, ଏଇଟା ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଜଳିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ କହିଛି ଚୁଲିରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମସଲା କଷୁଛନ୍ତି ନା, ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ହିଁ କଷିବେ, ଦେଖିବେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଏବେ ଆମର ମସଲା ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲାଣି, ତା'ର ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଲାଣି। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଇଦେବା ଧୋଇକି ରଖିଥିବା ଚିକେନ୍କୁ। ଚିକେନ୍ ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେବା, ଯେମିତିକି ମସଲା ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମର ସବୁ ଚିକେନ୍ ସହିତ ଲାଗିପାରିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଇଦେବା ଆଳୁ। ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଦେଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି ହିଁ ମସଲା ସହିତ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେବା। ଆଳୁ ଆଉ ଚିକେନ୍ ସହିତ ଯେମିତି ଆମର ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ ଲାଗିପାରିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ତାକୁ ଦେଇଦେବା ଲୁଣ। ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଲୁଣ ଦେବାନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି ଆମକୁ କେତିକି ଲୁଣ ଲାଗିବ। ଆମର ମାଂସ ଆଉ ଆଳୁ ଦେଲା ପରେ ହିଁ ଲୁଣ ଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ଆମର ଲୁଣ କେତିକି ଲାଗିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଆଉ ଚିକେନ୍ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଲୁଣ। এই ଲୁଣ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତଳ ଉପର କରିକି ଏପଟ ସେପଟ କରିନେବା, ଯେମିତିକି ଲୁଣ ଆମର ସବୁ ଜାଗାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଗିପାରୁ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ା ଖୋଲିକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ମାଂସର ପରିମାଣ ଟିକେ କମି ଆସିଲାଣି, ଆଉ ମାଂସ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲାଣି। এইଠି ଆମେ ଚୁଲିରେ ବନାଉଛନ୍ତି, ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ହିଁ ଘୋଡ଼ା ଖୋଲିକି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେଉଥିବେ, ନହେଲେ ସେଇଟା ଲାଗିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। এইଠି ମୁଁ ଥରେ 2 ଥର ଘୋଡ଼ା ଖୋଲିକି ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଳେଇ ନେଇଥିଲି। এইଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଚିକେନ୍ ସିଝିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲାଣି, ଆଉ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। এইଠି ଆମେ ଦେଇଦେବା ରଖିଥିବା କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏଇଠି ମୁଁ 5ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଛି। ମୁଁ ବାଟିଲା ବେଳେ ବିଲକୁଲ ବି ଲଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରିନି, ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେବେ, ୟାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ତା'ର ବାସ୍ନା ତରକାରୀ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତା ଛଡ଼ା ତାପରେ ଆମେ ଏକୁ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେବା ବା କଷି ନେବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଥିବା, ଆଉ ଘୋଡ଼ା ଖୋଲିକି ଟିକେ ଟିକେ କଷି ନେଉଥିବା। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସବୁଆଡ଼େ ମାଂସ ସମାନ ପରିମାଣରେ ସିଝିପାରିବ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଖିଲା ହେଇଗଲାଣି, ଆମର ଆଉ ପାଣି ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ, ପାଣି ମରା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ମସଲା ସହିତ ଚିକେନ୍ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଚିକେନ୍ର କଲର୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଚିକେନ୍ ପୁରା ମସଲା ପୁରା କୋଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଚିକେନ୍ ସହିତ। ଏମିତି ହିଁ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଚିକେନ୍ର ପାଣି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ମରିଛି ନା ବା ଶୁଖିଲା ହେଇନି, ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଲକୁଲ ବି ପାଣି ଦେବେନି, ନହେଲେ ସେ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବନି, ପାଣିଚିଆ ଲାଗିବ। এইଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ହିଁ ଚଲାଉଥିବା, ନହେଲେ ଏଇଟା ଲାଗିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲାଣି, ତେଲ ପୁରା ଉପରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲାଣି ବା ଉଠି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ୟାକୁ ବେଶୀ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ଏଇଠି ଦେଇଦେବା ଆମେ ପାଣି। ଏଇଠି ମୁଁ ଗରମ ପାଣି ଦେଇଛି, ଗରମ ପାଣି ଦେବେ, ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଏଇଠି ଯେତିକି ଝୋଳ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ଏଇଠି ହିଁ ଦେଇଦେବେ।
मात्र बेसी झोल कले ना जमती आमर चिकेन उपरकू टिके दिशुव आ झोल थी पानी थी एमती ही कले खायापे भल लगे। आपन देखिथे बनभोजी रे टिके चिकेन झोल ही थाए जोटा कि खायापे भल लगे। ये देखु मुझे ही पानी देती तापर आम देदेबा धनिया पत्र देवी तरकार टेस्ट बहुत बढ़िया आसो। तापर ये धनिया पत्र देलापर आउ किसी समय पर्यंत आम एपट सेपट करनबा एवं चुली को आउ टिके आम जाल देकी फुटिया पर्यंत छाड़ीदबा जमती कि आमर चिकेन बहुत बढ़िया भाव में फुटी पारू। ये देखु 10 मिनिट पर मुझे देखा चिकेन तरकारी आमर केते बढ़िया भाव में देखो फुटी गला आउ तरकारी टेस्ट माने कलर आउ टेस्ट बहुत बढ़िया आसीगला। तापर ये आम देदेबा गरम मसला। ये मु रुचिर 2टी गरम पाउच आनी जोटा कि भल लगे। आपण 3 केजी मुझे 2टी छोट पाउच रुचि गरम मसला देची। आपण आपण हिसाब से आपण गरम मसलार परिमाण कम अधिका करें। तापर ये सब जिनस को आम भल भाव में आउ टिके समय गोल नवा। तापर आम ये जाल पूरा बंद करदबा। तापर आम टिके टिके एमती ही फुटिया छाड़ीदबा। एबे देखंतु फाइनाली तरकारी आमर केते बढ़िया दिसुची आउ रेडी हो गलानी। आपण मो स्टाइल एमती थरे बनातु देखिए बहुत भल लगिवो। आज रही पुणी आसबि आउ एक रेसिपी नहीं। जय जगन्नाथ।